बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ अत्वाअ व बुअदल मअसिय्या व सिद्क़न निय्या व इरफ़ानल हुर्मा इला आख़िर। अज़ीज़ानुन दिरिंग यंती खिदमत यानुक दुआ चिबारियानु यंता मालूमात तंग मचद दी दुआ निस्बत योत इमाम ज़मान अजल्लाह फ़रजहु शरीफ फ़ियक़पुना। यकीनन इमाम मासूमिस मुस्खनी दुआ प्यानुक माना युत्खनिन इमाम मासूमिस मुस्खनी दुआ पो दुनिया ना आखिरत निस्कियानुक तमाम आलम बशरियत फिरस फनका चनिन दी फिरस दी दुआ रिंगमो में मुख्तसर योत हम दी दुआ ज़रब योती फिरस आसान आयोत दी फिरस सगला गुजारिश बेत कि दी दुआए इमाम ज़मान ज़श्चसिन दी दुआ हमेशा खुसूसन जगज़री फ़ियार यबना वदूमन मा बाकी अवकात निका दी दुआ पो हमेशा तिलावत बेंदुचा वदूना ngata दी दुनिया पे का ज़िंदगी बस बस पो ची फिरस दुआ बार वशसिन गचुक तरीक़ा चिका दुआ बार वशसिन दी दुआन जसना गतुक दी तरीक़ान जसना इमाम ज़मान फ़ियक़पोस दिया दिरिंग बयान बायत पी दुआ पेनु ngata बयान बाशत दी फिरस अज़ीज़ानुन दी दुआ पो इतु बसे हमेशा तुल वक्त ज़रबत पी कोशिश बचा इंशाअल्लाह दी दुआए ज़रिए का ngata दुनिया ना आखिरत ngata ला नजात चोक व दी दुआ पो तिलावत बस पी का हम तुसे खुजा इमाम ज़मान फ़ियक़पो ज़ुहूर सुन से इमाम ज़मान फ़ियक़ पे अंसार यानु ngata शामिल छायत पी नसीब चोक दुआ पो तिलावत बेत व दुआ पन यम्बो यम्बो यंता दी माना सा यंता बयान बेत ताकि तस्पा चुकी इमाम फ़ियक़पोस मुस्बत पी दुआ पे नुक्ताम चिगरा फसाहतना बलागतना माना या नुगां से पी दी दुआ पे असरात ngata तस्पा चु वक्त की इंसान ला दी दुआ पे माना छुते दसना चाना सरीहतन तर्जुमा बेत कि हम दुला तौज़ी बात पी फिलहाल ngata वक़्त ज़रूरत योत तौज़ी बयान बमत सिर्फ इराद असना देना अल्फाज सुनी माना यंता बयान बात ताकि दुआ वक्त की ngata दुआ दरसना दी दुआ पे ngata खुजू ना खुशू हासिल चो वक्त की इंसान ngata दी दुआ पे माना छुते दसना इमाम फ़ियक़ पे दुआए पहला जुमला पो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तौफ़ीक़ त्वाअ इमाम ज़रत की खुदाया यरस ngachala तौफ़ीक़ तुम यरी अमरुनिका यरी अहकामातुनिका इताअत बायत पी ngachala तौफ़ीक़ तुम व बुअदल मअसिय्या खुदाया यरी दिल सुन की ज़ात परवरदिगार की नाफरमान छतंग नाराहत छतंग दे नाराहत ना दे नाफरमान छायत पी लसुनी छतियानु ना बुअद ngachala दसना गतो यरस दूरी इख्तियार जो ngachala दसना दूनी छतियाना तगरिज बस जो व सिद्क़न निय्या खुदाया ngachala दसना खराई का संबतंग मत पी ngachala नसीब तो कि दुतो संबे की दी संबे का कि खुदा ना अहले बैत रज़ायत योतंग बस व सिद्क़न निय्या दियो इनकी कि खुदा ना अहले बैत हद पर युत पी ngachala संबा तंग मत पी ngachala नसीब तो खुदाया व इरफ़ानल हुर्मा खुदाया दे चीज़ात उनकी बाज़ चीज़ात की यरस हराम करार तंग सदंग दे हराम तंखनी दे लसुन दे चीज़ात उन शितियानु ना ngachala इरफ़ानल हुर्मा ngachala पहचान तो ngachala दून जसना का दोष तस्पा छायत पी ngachala नसीब तो खुदाया व अकरिमना बिलहुदा वल इस्तिक़ामती व सद्दिद अलसिनतना बिस्सवाबी वल हिक्मा व अकरिमना खुदाया यरस ngachala यरी हक़ लम पे गजसना ngachala हिदायत तुम
و ده حق لم بکزس نگاتون اچا ثابت قدم جو و السنتنا بالثواب والحکمه خدایا نچی دلچوزس نا که یری ذات پروردگاری علم حاصل وایود پیانوک و رجالا یقموس براتان مایود پیانو نچی دلچوزس نگاتو یرس قرارتون خدایا واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة دیر گمنا امام فیق بزر خدایا نچی دسنین پو واملأ قلوبنا خدایا نچی دسنین پو یرس مائل چجوک چی طرفا بالعلم والمعرفة علمنا معرفتی طرفا نچی دسنین پو مائل چجوک خدا وندا پاک پروردگار وطهر بطوننا من الحرام والشبهة الله أكبر توز عزیزانو امام فیق به دعا پیانو چی معنا دو وطهر خدایا یرد پاک بس بطوننا نچی دلتو کی من الحرام والشبهة ده چکی دلتوانو اگر حرام نا شبهه این میود پی چیزات سونسد نا و طهر خدایا یرس پاک بوز حرام شتیانونا و شبهتی شبه شتیان واغضض ابصارنا عن الفجور والخیانه دیر یابنا امام فی قسمت خدایا یرزس نا غچی دی میک پو یری حفظ یانو جو دی میک پو یرز حفاظت یانو جو چی شتیانونا عن الفجور فجورنا فحاشنا یران مران فت پی لسون یان اختایوت پیشتیانان اچی دی میک پو یری حفاظت یانو یود والخیانه خیانتی شتیانو یرزسنان اچی دی میک پو یری حفظ یانو جو یری حفاظت یانو جو خدایا وقفوف ایدیانا خدایا اچی دی لقپو زسنا اچی دی لقپو واسدود ایدیانا وقفوف ایدیانا خدایا انچی دی لقپوزس نیرز گاخت جو یری حفاظت یانو جو عن الظلم والسرقه کی میونی کا ظلم بچه شتیانونا میونی کا ظلم باید پیشتیانونا والسرقه کوی مال کوید پیشتیانونا دی شتیانو خدایا یرز نچی دی لقپوزس ندو چی جو وقفوف سترونس جو رکایی باز دین شتیانونا دوری اختیار باز خدایا واسدد اسماعنا خدایا غچی درنان بند باز غچی درنان یری حفاظت نجو عن اللغو والغیبه کی درنازسنا درس زمان پیانو بیهودانا چنگ فایده مت پد پی لحونا لعبشتیانا درنان کی غتسکولن یوتان واقعا تو سی خجاز دعا بد واسدد اسماعنا خدایا غچی درنازسنا عن واسدد اسماعنا عن اللغو والغیبه خدایا نچی درشنازسنا لهونا لعبنا بیهودانا و دون غیبتش تیانا نچی درشنازسنا یرز حفاظت قرار تنظر امام فقبوز کری زبانی که زسنا دو دی دعان تلاوت باشد دیر گمنا امام فقبوزد و تفضل على علمائنا بالزهد والنصیحه والمتعلمين بالجهد والرغبة والمستمعين بالاتباع والموعظة خدایا نچی دی علمان دی علم سبکنن کنگانوک زسناکتوک زهد تقواتن سے والنصیحة کنگانو نصیحتن سے کنگانوک وعظتن سے والمتعلمين بالجهد والرغبة ودونا كونزسنا سوسو علم سبن يزسنا دي علم سب كانون يانو رغبت تنسي ودونا كونزسنا توك جهد نا کوشش تنسي والمستمعين دير يابنا كون منزل چكتوني ميون لواز و نصيحت تنزسنا دي ينكن مؤمنات نزسنا بالاتباع والموعظة کون لدسنا ده علمانا ده فضلانا ده واز و نصیحت بکنو نسپرانی که بالاتباع والموعظه کون لا
اتباعنا اطاعت باید بنصیب تون خوی واز و نصیحت بگه. دو تغزل امام زمانی فی قدس نغنیران دعا بال سبید. دیگر نه امام فی قدس چی کسل مولد وعلا مرض المسلمین، خدایا تمام مسلمین یعنوگاه سوچنگ مریض و دست نگد بالشفاء والراحه، خدایا یرز کن لشفاتون والراحه، کن لیرز آرامتون، کن لیرز دست نگدوک سکونتون. دیگر نه امام چی کسل مولد وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، خدایا دی دنیای کنرگل کن امواتون لا مرحومین لا جسنا یری رحمتنا یرز جسنا کتو خوی کا رحم شزده بس. وعلى مشایخنا بالوقار والسکینه، خدایا دی عمر رسیده مؤمنین مؤمناتونی که جسنا یری وقارنا یرز جسنا کن لا سکون قرارتون. وعلى النساء بالحياء والعفة، خدایا دی امسترینگمون لزسنا یرز حیا شزده بس، یرز اسنا عفت شزده بس. وعلى الشباب بالانابة والتوبة، خدایا دی جوانی زندگی بکن بسا بمو اچھے نمو، خدایا کن لزسنا انابت نا توبہ، خدایا کن لا خداوند متعال بارگاہ انو شرم چایت بی فرز و توبه باید بی فرز و استغفار باید بی فرز کن لدسنا توفیق نصیب کن خدایا. وعلى الاسراء بالخلاص والراحة، خدایا ده اسرا کن ده افراتون کی ظالمی لقتسون سے کن دسنا توک زندان یعنی جخصه کن دسنا اسیر بس یوتن کن قید یعنی جخصه یوتن، خدایا کن لا بالخلاص والراحة، کن لا آزادیتون، کن دسنا تو کن لا نجاتون، کن لا امنتون والراحة، کن لا دسنا تو کن زندگی انو سکون قرارتون. وعلى الاغنیاء بالتواضع والسعة، خدایا ده مالو کنون چاہے بسائن چاہے بموین چاہے مین چاہے انین، خدایا سوئن بالتواضع کنیا نگزسنا انکساری تون. انکساری چگو چیشین اسلامی انو وقتی که انسانی عملی انکساری متزسنا تو دی عمل تو حبتا یعنی ختم من چند دول اثر متکنن. بالتواضع خدایا کنی مالی انو انکساری تون تواضع تون وسعه دون کنزسنا تو سخی چچو تاکی کنز کنتی مال پو خدای راه انو کنزسنا تو چی بجو خشچه بو. وعلى فقراء بالصبر والقناعة، خدایا ده زیگپانا غریبنا بیچاران لدسنا یرا صبر تون، خدایا بالصبر کن صبر تون والقناعة دون کوئی مال پیانوک قناعت باید بی کن نصیب تون، خدایا کوئی مال پیانوک قناعت تون خدایا. وعلى الغضاة بالنصر والغلبة، خدایا ده افراتون کی کنزسنا جنگی حالات یعنی یوتن کن جنگ یوتن حقی فرس رای نفسی فرس رای مالی فرس رای مملکتی فرس رای شوسی فرس قرآنی فرس اهل بیتی فرس کن جنگ تنگ دسنا، خدایا کن لدسنا بالنصری یرس کن لنصرت بس خدایا. والغلبه دون کنزسنا ده ظالمونی کا غلبه چچو کوئی کا دسنا کا تو خدایا یرس کن رجال تبجو خدایا. وعلى امراء بالعدل والشفقه، توز امام زمانی فقط گگا جهتی طرف دعا بس دونی که توجه بار وزرد کی وعلى امراء بالعدل والشفقه، خدایا ده امرا کن، امرا سوین ده کرسینا عهدانا سرپرستی که نتان دو کنون که کون تحت یعنی که عوام زندگی بینیوتن ده عوام زندگی بکنون و ده کرسی کا یود کنون ده عهده کا یود کنون ده لیدرشپ بکنون ده سیاستدانون، خدایا کن لدسنا تو بالعدلی کن لعدلنا انصافنا ینبو کن لزندگی باید پی نصیب تون دیونی که عدلنا انصاف جاری باید پی و شفقه دونه کنی که رحم دیلی کنی که ظلم مبا دشمنی مبا بیگناه قتل مبا بیگناه سزا متن بلکه بالعدالة عدالت نیم بکنی حق بکن تو چسون سے تان چسون شو خدایا کن و شفقه و دونه کن زسنا سوسی که معاب بچنا رحم دلی بچه زسنا رحم بچه زسنا کن لا توفیق تون.
وعلى الرعیة بالانصاف و حسن السیرة. خدایا تمام بشر کا میفرست دعا بد. خدایا تمام بشری فرست عدل نه انصاف نه یم با زندگی بچسون شو و حسن السیرة بهترین اخلاق نه ادب نه حسن سیرت نه یم بکن زندگی باید بی نصیب تون و بارک خدایا کن توفیق تون الحجاج والعمره ده حج نه عمره چکنن فی الزاد والنفقه کوئی دی لمیا خرچه شاید بی مالیانو کن برکت شدتون و دیر یادنا امام فیقپوس کسل مولد وقزی ما اوجبتا کی ده حج نه عمره چکنن کی وقتی کی خود امام زمانی فیق بدوریانو ده عمران حج چکنن فرد امام فیقپوس دعا به دیریان انگانیری دوک پر وشازن کی ده عمران حج چکنن فرد دعا باید پا و همیشه هت بین یوتان امام فیقپوس انگاتان دی درس بتان کی وقزی ما اوجبتا خدایا کی ده سوچک پیگا یعنی حج نه عمره من الحج والعمره حج نه عمره واجب یوتان ده واجب یوت خانونی کا بفضل کا و رحمتی کا یعنی فضل نا کرم نا یعنی رحمتی کا کون لازسنا بہترین طریقے کا کوئی حج نا عمرہ پو ادا باید پی نصیب تون خدایا برحمتی کا یا ارحم الراحمین ایران ذات پروردگار پو بس یان سوزس نگا تو دی کائنات پہ کا دی دنیا پہ زخصنا رحم بکن متکنی اشبہ این یری ذات پہ اگر سو ان نگا تو سب سے زیادہ رحم بکن پو یری فضل نہ کرمی کا کوئی حج نہ عمرہ پو بہترین طریقے کا ادا باید پی نصیب تون خدایا. چانا عزیزان دعا پو مختصر یوت ترجمه تنگمانا چون چک طویل سون دی دعا انشاءاللہ غتز ینتا دی ویڈیو آخر لے ینتا ہم فوٹی شکلی کا غتز ینتا دسنگا تو ینتا ظاہر بات ہے تاکہ دی دعا پو یندز اسنا ہمیشہ رائیں موبیل پہ اندو جاق سے دی دعا پو خصوصاً جغزر فیار یمنا یا گاہ وقت چگئے ران فرصت کن اسنا فرصت پھین سے دی دعا پو تلاوت بچا و دی دعا پو انشاءاللہ انسان ہمیشہ دو زرین دو گز دسنا دی دعا پہ اندو چکی امام زمان فیق پوس تمام بندگان فی دعا باستان دی دعا پہ نوغتان شامل شچاسن انشاءاللہ دی دعا نظریے کا زسنا کا تونگتان خدای نافرمان ان مد پیلا شتیانتان دوری اختیار بچاسن و د چکی واجب تان دون ادابات پی نصیب شچاسن و غنی میگون دسنا غنی نون دسنا غنی لقبان دسنا کما حقی کن حق جو تان دی حقونی که ادا شد پی نصیب شچاسن و غنی امسلمون دسنا غنی جوان دسنا مختلف مشکلات نا پریشانیان یوت دسنا دینی لحاظی کا اقتصادی لحاظی کا انشاءاللہ دون گاما خود به خود حل چین چازن پس دی دعا پو دسنا تون ادز توتے دسنا دول دقت بسے معنا پہ کا توجہ تان سے دی دعا پو دسنا تلاوت بہت نصیب سونش انشاءاللہ و دی دعا پو ہمیشہ تلاوت بین دوچا و دی دعا پو ذرا زدون لا انتصا گزارش ان کے سرپاغا محمد و آل محمد کا صلوات تانچا اللہم صلی علی محمد و آل محمد دی صلوات پو سرپاغا تان سے دی دعا پو تلاوت بچا دی دعا پہ آخر سومی بعلا یان صلوات غاتانچا انشاءاللہ خداوند متعالس دی عمل ذریعے کا زسنا غدومتی دعان زسنا خری بارگاہ ہنو قبول بچا سین والسلام علیکم.